লক্ষণ শক্তি ভেদ হয়েছিল সেই সময় হনুমান ওষ নেইলে নুনি আচ্ছা তো সে ওষকে নেই চিহ্নে করি হ্যাঁ গন্ধর্ব মার্দন পর্ব সহিত ধরে গোটা টেকি আনଥିଲେ বলো তো কেতরা ঔষধ লাগিছিলা যে লক্ষণ ভাল হয়েছিল এ কথাবার্তা কহলে বিশ্বাস করে আমি ঘরকে ডাকি আমি গো কইলো মোর দাদার কা ঘরকে বাপ আমি বলবা নয় তোর কথা শুনিকরি ए पिला ও लखन के पर शक्ति बेथ हेतिला जे হয় हनुमान कहाँ कहाँ उसवेन थिला बोलछन বাস বাস बास हेता के नहीं जानबार हटा हे लखन के शक्ति बेथ हेतिला कहाँ उसथिन मुक्त हेतिला के नहीं जानबार हटा तो बिसलिया करणी टिके आनले रेती देले तो लाज नहीं মামু গো হ্যাঁ বিশ্বল্য করিনি বলে সেরা কানা গুটি যে কেনতা দিছি জানিছ না দিস বা হটা তো এটা কথার কেন জানিছ মামু হ্যাঁ এ পিলা ও হ্যাঁ কথাবার্তা হয়নি পারে জানিছ বলে কহ বলো ए पिला ओ तोर बट्टा टिके धरतो ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে अरे गोपापुर चंद्र सेना रे मुई तमुड़े मारा जरी पागड़ी ये गाय गुट्टा दिन सारी तगला मारा हाथ धरे केंदु बाड़ी होय होय ये गष्टपुरे अचे महारिवास गष्टपुरे अचे महारिवास गैदामुर देखी गरी गड़ी जाऊचे बयस बेलबुड़िया महुली रस गैदामुर देखी गरी गड़ी जाऊचे बयस बेलबुड़िया महुली रस ले 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 जस्ट के भेटे थिला हटा क्या थिरा लगी हां वाद्य सुंदर तान के तन तो नाचबार सुंदर ओटा थिन बोला हटा थी वाद्य सुंदर तान के तन नाचबार सुंदर ओटा थिन बे गला थिला गाना सुंदर धुतीर सुंदर जोथा थिन बा कही जानू बोले कथा सुंदर तो एके सुंदर भूलता बोलता कुरीरा पेहु वाला चेहरा सुंदर देह के सुंदर कुर्ता बोला बोलता बजे आर गुटे कथा हां खरा दिने गमछा सुंदर तो उन्ना सुंदर सीते सीते खरा दिने गमछा सुंदर उन्ना सुंदर सीते सीते जनक राति वर्षा सुंदर ढुलिया सुंदर गीते गीते बोली जी ताने आर माने ठीक लागी छे बोले बुईर बुआ वीर बुआ हां नखु नक्सानी करी मेकना मन को रखी देई छी बोले बुईर बुआ हमर बुईर बुआ आ टिके जदरी बुआ रे नून पुड़िया घटी गला बोले गाड़े सुआ वीर बुआ जान चुकिनी जस्ट टिके बेटा थिला का थिर लागी पिला अधिका लम्बा बार ठीक नेसी बेले लखन के शक्ति भेद दिला केन केन औषध लागी थिला बुझुले तो सांडा धर वृषभानु सुता मोर प्राण रमितणी गय प्राण रमितणी ए धीर स्थिर होई सुण मोर सरंगिनी जे धीर स्थिर होई सुण मोर सरंगिनी जे नारी मणि गर दे नारी मणि जहाँ लेखी दे चांति कवि ऋषि मुनि जे जहाँ लेखी दे चांति कवि ऋषि मुनि जे नारी मणि गर दे नारी मणि शक्ति भेद हेला जाहू से बिरल कण गो से बिरल कण आज्ञा पाई चली गली से गंधा मार्दन जे औषध को सजनी औषध को चिनी नहीं बही आनिली मु पर्वत को जे औषध को सजनी औषध को
रक्त संजीवनी आउ मर्ज संजीवनी गई रामायण रे कहसन बास बास जिते बोले बोले विशल्या करणी आनी पलासन होय होय जम्भव मंत्री के दे देले पर से रेती देसी और नखलन नाके ठुक दे ढुकाई देले परे मुक्त हो जाए হয় যে সে কাঁ বইল क्या काने बोलछो হয় 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 सुनु तो आगो रक्त संजीवनी आउ मर्ज संजीवनी गई मर्ज संजीवनी होय अस्थि संजीवनी संग विशल्या करणी जे राधा रानी गो सुनो राधा रानी एक स्तनी नारी क्षीर लागिथिला पुणी जे एक स्तनी नारी क्षीर लागिथिला पुणी जे राधा रानी गो सुनो राधा रानी मिसाई भिराई गाइब गीत लेखन कारकु न देव तू सबेला काना एटा बुझी जान कान बोला केन केन उस लागिथिला जी कहि दे रक्त संजीवनी और मर्ज संजीवनी अस्थि संजीवनी संगे भी शल्या करणी बेला आर गुटे जिनिस काना लागिथिला जिन আর কোনা লাগিছিলা গো एक स्थनी नारी क्षीर लागिथिला पुणी बेला বলা পাঁচটা লাগিছিলা पांचटा औषध लागिथिला जेन मार की गुटे स्थन थिसी হ্যাঁ साई मार क्षीर भी मध्य लागिथिला तेने देखि लखन मुक्त হয় होय গো এই গাড়ি রামবিলা করছন দেখো সৎ কহ অসৎ নাই কহ किए कहला पुराण भर्ती हे करी जीवा आगो भागवत रामायण एक कथा प्रमाण गय एक कथा प्रमाण भीतर से लेखी गले से ही राजू ही न जे प्राण धन गर दे प्राण धन माधिया पाली रे तांकर गाम जे मदिया पाली रे तांक गाम जे प्राण धन गोरा दे प्राण धन মোর দোদাল মই জানি নাই পারথনে ভাই দেখছ বড়ে পড়ে আলানি হেতাকে দেখুন দেখুন দুই তিন বই গেলে হবা হেটা আগো প্রাণনাথ বাণী কন্নরে শুনিয়ে আর বাহালি রে বৃষ ভানুনন্দিনী হয় 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 মা বেশভূষণ খঞ্জিণ শরীর আগো চন্দ্রসেনা পাশে হেলে হাজর দেখি চন্দ্রসেনা বীরা ভাই কে প্রাণনাথ মনি নির্দাদা গ ভাই কি প্রাণী শরীর তুমি কেতে বিলুয়ালা ঘর কে নিয়া তো কেতে বেলু भीतर के नियो ए बिला एचन कोकरो उचे का हला जे ग केड़े पत्र कोले कर कथा कहूचे देख तो जी तोर बट्टा टिके धर हां हां अरे बाबू दिया के दिया बोसन ओ दिया के टाड़ दिया दैथिले पई गुनी थिले दाई होई पड़िया भूमि रे गधन चरई बेला হয় যে কানা দেব যে গ काना देमु যে দিয়া দিয়া ए बिला ओ इ मने तो त्रेतयाजी और कथा पचरे थिली मते बस हेले मुई भी पचराबा लाई पड़वा बिला राइट राइट आगो चंद्रसेना बोले सज सुना सजनी कही देबु तोर पूर्वर कहानी रावण तत्ते हरिला आगो सब अलंकार पकाई देना आगो सब अलंकार पकाई देना हे लंका को रथ बाहिला सजनी ग लंका को रथ बाहिला
केते गट्टी द्रव्य थिला तो शरीर ए बिला जेते बेला रावण तो चुरे नहीं जिथिला होय हो इमन तो सीतार ऊपर थिले हां हां जेते बेला रावण चुरे नहीं जिथिला बस बस हे अलंकार सबु नहीं करी जाइथिला होय कि केन केन रखी करी रखी जाइथिला दे करी जाइथिला आगो केते गट्टी द्रव्य थिला तो शरीरे अच्छा अच्छा हां आगो केते गट्टी द्रव्य थिला तो शरीरे केउ पुराण प्रमाण प्राण धन हे राजू करे निवेदन पाने जाने पाने कोथाले पत्र पत्र पतारी देनी बोला मां सामने बिले मते एंदा कथा वार्ता वाले कहबार कथा के नहीं मन कटा जेते पर सब सिर मुख अरे हमटा थुतमा तुतना होय को का हला जी तमर दिल जा दिल अरे हमटा तरबूज हमरटा होचे तरबूज होय जे घरे घरे देखि जटना हेसन के लोग का बोलबे आर धन गो तुम के करू थुनी खोजानु रा मोर सुना गो तमे अटे मारू दिया तोरा ए धन गो तुमके करू थीनी खोजानु रा मोर सुना गो तमे अटे मारू दिया तोरा और तुम लगी मुई जुआ पहरा तुम लगी मुई जुआ पहरा सते मा धन देखी तो टहल मोरा सते मोर सुना देखी तो टहल मोरा আর যুবা দিহেটা মর হয় গো যুবা দিহেটা মর তোমাকে সপনি ভরমি আনুছে জোর গো আনুছে জোর তোমাকে সপনি ভরমি আনুছে জোর মা আনুছে জোর আর যেতে বেলো দেখে দেলে রূপ তোমার নাই বোঝো আছে মন মোর গলার হার যেতে বেলো দেখে দেলে রূপ তোমার নাই বোঝো আছে মন মোর গলার হার এ ধরো নাই জীব মতে ভুলি গো আমার সোনা আচার কুটুম আগ তুমি পরে মোর সিয়ানা গর এ তব লাগি করু আছে উপাস বার মা উপাস বার सपनी भरमी आनुचे जोर हो आनुचे जोर पचारि बोलो हेड़ा कहबाटा बाध्य आग मामुग ए धीरे शुण प्रश्न उत्तर धीरे शुण प्रश्न उत्तर आहे प्राणेश्वर प्राणेश्वर धीरे शुण प्रश्न उत्तर धीरे शुण प्रश्न उत्तर आहे चंद्र वीर हे चंद्र वीर पिला आग मते रावण हरिला रथ पर बसाइला मा रथ पर बसाइला ए मते
বড় হরিলা রথ পরে বসাইলা গো রথ পরে বসাইলা আর পৌঁছিলি কিসকিন্দান মগর আর পৌঁছিলি কিসকিন্দান মগর আহে প্রাণেশ্বর হে চন্দ্রবীর ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ମାନ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଣ ମୁୟା ହେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଣ ଏ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ମାନ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଣ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଣ ନ ଜାଣ ଇରା ବଡ଼ ପାମର ন জানো রাবণ পামর আহে চন্দ্রবীর হে চন্দ্রবীর যেতেবেলে সেই পঞ্চবটী বন মধ্যরু সীতাকে রাবণ চুরে নেইছিলা যেতেবেলে চুরে নেইছিলা সবু অলঙ্কার মান তো কিষ্কিন্দা নগরে সীতা পকেইলে গোটে বইলি বাঁধি করি হেলে কেন কেন জিনিস পিন্ধি করি লঙ্কা যাইছিলি কি হেন্তা যাইছিলে বলি কহুଥିଲେ ননি পিন্ধি কি কেনটা যাইছিল আর কেনটা পকাই নে দেলো কহ বলি কহুছ ননিল তো কা কেন কেন দ্রব্য মই পিন্ধি জানিছ ননিল তুমি কেনটালো এ ননি আগো মথামণি অমলান হাতে দুইটি কঙ্কণ মোর হাতে দুইটি কঙ্কণ মথামণি অমলান হাতে দুইটি কঙ্কণ মোর হাতে দুইটি কঙ্কণ আর পিন্ধি যাইছিলি লঙ্কাপুর পিন্ধি যাইছিলি লঙ্কাপুর আহে প্রাণেশ্বর হে চন্দ্রবীর যেতেবেলে সীতাকে রাবণ চুরে নেইছিলা পিলা সেই সময় কাଣା হেতা জানিছ মামু মথামণি অমলান বস্ত্র এবং দুই হাতে দুইটা চুড়ি পিন্ধি যাইছিলে পিলা সেই লঙ্কাকে যাইছিলে সীতা সেই অশোক বন মধ্যে থিলে গো মামু পিন্ধি করি আগ মামু আগ দেখ দান্ডি রামায়ণ এ কথা ওটে প্রমাণ গোয়া এ কথা ওটে প্রমাণ গীতা কহে সে রাজু পামর গীতা কহে সে রাজু পামর আহে চন্দ্রবীর হে চন্দ্রবীর
বুঝনি মনে হয় হয় তাহলে গোটে কথা আর গোটে টিকে না পচরা মা হেতকের সমাপ্ত করমা সত্যি কে আগ কহ কহ প্রাণেশ্বর গো মোর কহি বাগির আহে কহ কহ প্রাণেশ্বর হে মোর কহি বাগির আর যেতে বেলে রাম কার্যে তুমি গলাল কাপুর কেতে যুজন সমুদ্র লঙ্ঘিথিল জাণু আর কেতে বিস্তার কহিব আগ প্রাণ ধন